बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रात को सोने से पहले ये दुआएं ज़रूर पढ़ लें। इन दुआओं के पढ़ने से पूरी रात अल्लाह ताला के फरिश्ते आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे और पूरी रात आपके सामान की, आपके घर की, आपके बच्चों की, सबकी हिफाजत की जाएगी। तो आइए इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअसु इबादक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अअलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायाति मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा ग़ैरुक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअसु इबादक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आख़िरह, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द
وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحان الملك القدوس، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم باسمك أموت وأحيا. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحان الملك القدوس، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.